बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वा- वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का तर्जमा कर रहे हैं, नमाज का कोर्स कर रहे हैं, इसके अंदर नमाज ही को सीख रहे हैं, जो कि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हम सीख भी चुके हैं। ठीक है जी। अल्लाह ताला हमें मजीद सीखने की तौफीक दे, इस सिलसिले को आगे जारी रखिएगा। तो कुरान ना सीखने की एक वजह यह कि बाज लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर फरमा दिया। ठीक है। अभी हम आपको आयत मुबारक दिखाएंगे, 4 मरतबा सूरत अल कमर में कहा है वलाकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। कुरान तो आसान है, हम कहते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर हदीस मुबारक, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे उसका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है। तो कोशिश करें कि इस सिलसिले को जारी रखें, इसमें आपने रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। आज के इस पोर्शन के अंदर हम हदीस मुबारक देखेंगे, कुरान के आयत देखेंगे। तो बी पार्ट के अंदर हम इसम, फाइल, मफूल और मस्दर बनाना सीखेंगे। ठीक है जी। तो इन सारी चीजों को इंशाल्लाह सीखते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लम बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है। आपने कुरान को समझाया और अमल करके बताया। यानी असली तालीम हमको क्या जी, कुरान के अल्फाज को तजवीद के साथ भी पढ़ना है और उस पे तदब्बर भी करना है, उसको सोचना भी है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, लास्ट क्लास के अंदर हमने यही बात की थी। क्विज आपको भिजवा दीजिए हैं। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्विज अपने कंप्लीट कर लें और वर्क बुक पे खसूसी तवज्जो दीजिए। इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आप अगला कोर्स करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने फौरन स्टार्ट करना था। अगर आपकी वर्क बुक रह गया तो इट मीन्स कि आपके 15 नंबर बीच में से माइनस हो जाएंगे। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मोहतबाना रिक्वेस्ट है, पहले दिन से हम यही कहते आ रहे हैं कि आप काइंडली जरा साथ साथ सवालों के जवाब भी देते जाएं, अपनी वर्कबुक पे खसूसी तवज्जो दीजिए। फिर अगर रह जाती है तो 15 नंबर बीच में से माइनस हो जाते हैं, आपका रिजल्ट 85 में से बनता है। जी, हमने नाजल किया है इसे। जी, आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं कुरान आसान और इसका सीखना बेहतरीन काम है। ठीक है। ग्रामर के अंदर फाइल, मफूल वगैरह हम इंशाल्लाह सीखेंगे। नुक्तात तालीम आज के इस सबक में 14 नए अल्फाज सीखेंगे जो 898 मरतबा आएंगे। हाँ जी। अभी हम थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद सबक नंबर 18 जब फिनिश कर लेंगे तो 232 अल्फाज को सीख जाएंगे। ये 232 अल्फाज कुरान पाक के अंदर 40,469 बार है। 40,469 टाइम। हमने क्या बात की थी, इस कोर्स में हमने 232 अल्फाज को सीखना है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 222 अल्फाज हम सीख जाएंगे। तो बाकी अल्फाज कितने रह जाएंगे? 10, जो कि हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये 232 अल्फाज की हमने बात की थी कि 41,111 बार आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 40,46,469 अल्फाज को सीखना है। तो कल की क्लास में हम 10 अल्फाज को सीखेंगे तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हम 20 लेसन के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने जो कुछ सीखा, जो हम बातें करते आ रहे थे, क्या वाकई बात ठीक है कि ये ठीक है कि नहीं ठीक। जी, वलाकद यस्सरना कुरान जिक्र फहल में मदद कर दी। वलाकद, और अलबत्ता तहकीक। जी, ये हम पढ़ चुके हैं ना। वलाकत को हमने बार बार देखा, ला को हमने देखा कि उसके साथ आएगा, हरफ के साथ आएगा, इसम के साथ आएगा, फेल के साथ आएगा, तो क्या क्या मीनिंग्स देखा, ये हमने बार बार इसको देखा है। और अलबत्ता तहकीक, यस्सरना, हमने आसान किया। वैसे इसके दो टुकड़े हैं, यस्सर ना। यस्सर होता है आसान, ना होता है हमने किया, यानी इसको। ठीक है जी।
یسر بیسیکلی آسانی اور اسر مشکل. یسر آسانی، اسر مشکل. یسر آسان، یسرنا ہم نے آسان کیا، ٹھیک ہے. یسر کیا ہوگی جی؟ آسانی. اور یسرنا ہم نے آسان کیا. کس کو؟ القرآن کو. القرآن کے میننگز بھی آج آپ کو پتہ ہے، بہت پڑھا جانے والا. اس کے معنی میں بھی موضوع ہے. آج غیر مسلم اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. سب سے زیادہ دنیا میں اگر پڑھی جانے والی تو لی ذکر، اس کے دو ٹکڑے ہیں، لی اور ذکر کے لیے. لیے لا کا ہم نے پتا پڑھا ہے نا ہم نے، ذکر، ذکر کے لیے. جی، ذکر کا میننگز دو ہوں گے: یاد کرنا، سمجھنا، اور نصیحت حاصل کرنا. سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا، یاد کرنا بھی اسی کے میننگز میں آتا ہے. تو آسان کس کے لیے؟ ذکر کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. سب چیزوں کے لیے آسان ہے. لیکن یاد رکھیے، قرآن فتوے دینے کے لیے احکام نکالنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے. ہم نے خود دیکھا کہ ہم نے صرف 20 گھنٹے میں نماز کو سمجھ لیا، تھوڑی سی گرامر کے ساتھ آپ نے 40,000 سے زائد الفاظ کو آپ نے سیکھ لیا. تو دیکھیے کتنا آسان ہے یا نا آسان؟ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم. ٹھیک ہے جی. جی، عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے. کوئی یہ کہے نا کہ مشکل ہے قرآن، تو یہ اللہ کے خلاف آپ بات کریں گے، اعلان خلافت آپ بات کر رہے ہوں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بار بار فرما رہے ہیں. سورہ قمر کو کھولیے، 17 نمبر آیت کو دیکھیے، 22 نمبر کو دیکھیے، 32 کو دیکھیے، 40 کو دیکھیے. 3 جگہ، 4 جگہ پہ. آیت نمبر کیا بتائی میں نے؟ 17، 17، 22، اس کے بعد 32 اور 40. بار بار ہی آیا، بار بار کہا گیا ہے، بار بار کہا گیا کہ قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے. ٹھیک ہے. تو جی، آسان ہے خود بخود نہیں آئے گا، کچھ نہ کچھ وقت، کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی. جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو ہم نے الحمدللہ چلنا شروع کر دیا. اب ہم نے، اللہ ہماری طرف دوڑ کر آ رہا ہے، تو اس سلسلے کو آپ نے یہاں پہ روکنا نہیں ہے. آگے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا ہم نے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ. خود کے لیے آسان، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان. ٹھیک ہے. اچھی طرح سے سیکھے تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائے، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کیا کریں؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں اس کو. جی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو، کس کے؟ ذکر کے لیے. جی برادر عمران ملک. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام وَلَقَدْ، جی. اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے. جزاک اللہ جی. جی ابیہا اسلم. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے. جی آج ہماری بہن جو مسن نعیم جو ہے نا وہ خاموش بیٹھی ہے. نائمہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولاقت، اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکری ذکر کے لیے. جزاک اللہ جی. مسن ندیم. مسز نعیم. یہ آواز نہیں آ رہی مسز نعیم، آواز جی. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے. جی انیلا خان. انیلا خان نہیں پڑھنا چاہ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، یسرنا القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کرنے کے لیے. چلیں باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی. یہ سر کیا میننگز ہے؟ ہم نے بنایا اس کو آسان، ہم نے کر دیا اس کو آسان. جی ذکر کے 2 میننگز جلدی سے دیکھتے ہیں چیٹ باکس میں کون لکھتا ہے. ابھی ہائی لکھ رہی ہے میرا خیال نعیمہ خان.
جی آگے ہم جی ماشاءاللہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم تم میں سے بہترین من کون ہے جو تعلم القرآن قرآن سیکھے وعلمہ اور سکھائے اس کو. بخاری شریف کی جی ہے. خیر کیا ہوتا ہے جی؟ اچھا، بہترین. کم تم میں سے، ہم نے پڑھا نا ہم کائی کم یہ سامنے، ٹھیک ہے، تم سب میں سے. خیر اچھا بہترین، تم میں سے بہترین. من کے میننگز ہم نے سیکھے ہوئے ہیں. کون؟ جو. من رب کا. ٹھیک ہے. خیرکم آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی ہم نے پڑھا ہے اور کہاں پہ پڑھا ہوا ہے؟ سورۃ ناس وغیرہ میں بھی ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے. جی تعلم. تعلم ہوتا ہے سیکھا. علامہ سے یہ بھی تعلم سیکھا. القرآن جی علامہ سکھایا، تعلم سیکھا. علامہ سکھایا اس کو. ہم کایکم نا. اب یہ فعل کے ساتھ بھی انشاءاللہ آخری کلاس میں پڑھیں گے اس سب کو. ٹھیک ہے جی. پہلے کیا جی؟ ہم نے سیکھنا ہے تعلم، پھر آگے سکھانا ہے ہم. اب تک آپ نے زندگی کے اندر سینکڑوں کلاسوں میں حاضری دی ہو، مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس کون سی ہے؟ قرآن کی کلاس ہے، جس میں آپ اس وقت موجود ہیں الحمدللہ. پہلے یہاں پہ کس کا ذکر آیا؟ طالب علم کا. یہ کرام ہے قرآن کے سیکھنے والوں کا. اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو ہمیشہ پوری زندگی کیا کرنا ہے؟ سیکھتے رہنا چاہیے. بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، سیکھے بھی اور سکھائے بھی. سیکھنے تک محدود نہیں رہنا. اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے. جی 2 نام لکھیے کہ آپ آگے اس کو ریفر کریں گے. سیکنڈ ہے، اپنے چیٹ باکس میں ایٹ لیسٹ 2 نام لکھیں. نہیں لکھ سکتے تو آپ سوچئے ضرور، تاکہ آپ دوسروں کو قرآن کی تعلیم دلوا سکیں. جی ابھی تک کسی نے نہیں لکھا. 10 سیکنڈ گزر چکے ہیں. سر چلے کیا بول کے لکھنا ہے؟ بتائیں. نام جن کو آپ یہ دیکھیں نا 10 سیکنڈ میں 2 نام جن کو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں، یہ علم دینا چاہ رہے ہیں. ہم سکھائیں گے. آپ سکھائیں یا آپ ان کو اس کلاس میں لے کر ہیں؟ جی بول کے بتائیے کون کون کس کس کو لے کے آنا چاہے گا. ابھی تک ایک سسٹر لکھے جی، سونیا اور انم کو میں سکھاؤں گی. جی نویدہ برار کس کو؟ ابیہ اسلم کس کو؟ ماشاءاللہ جی ٹھیک ہوگا. اپنی خالہ کو ہی دکھا دے وہی بہت ہے. اچھا سر چلے. میری 2 بیٹیاں آپ کے ساتھ پڑھ رہی ہیں میرے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. کون کون سی ہیں؟ وہ کلاس نہیں لیتی، یہ بعد میں جب آپ دیکھتے ہیں نا تو وہ پڑھتی ہیں. ایک تو جویریہ یوسف ہے اور دوسری ماریہ یوسف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ سسٹر آپ تو ویسے ہی ایکٹیو ہیں. میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں آپ کسی نہ کورسز میں بیٹھی ہوتی ہیں، کر رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا آپ پہ خصوصی کرم ہے، اور آپ کافی اسٹوڈنٹس بھی ماشاءاللہ ریفر کر رہی ہیں. جی شگفتہ باجی. جزاک اللہ. میں خود ہی سیکھ لوں تو وہی بہت بہتر ہے. چلیں مجھے خود چلے گرامر میں باجی بس کوشش تو کریں گی، کوشش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آ جائے گا. جی جتنے لوگوں جی کو ہو سسٹر سکے گا سر سکھائیں گے انشاءاللہ. چلیں اللہ خیر کرے گا. جی ٹھیک ہو گیا. جی صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیے اور قرآن میں غور کرنا سیکھیے. لاسٹ کلاس اگر آپ نے لیے تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے اس پہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. نیت تو پوری کوشش کیجیے، اس سلسلے کو آپ چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے جی. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. خیرکم تم میں سے بہترین من وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن سیکھے وعلمہ اور اس کو. جی شگفتہ باجی آپ بھی پڑھیے. جی شگفتہ باجی آواز نہیں آ رہی میری؟ خیرکم تم میں سے بہترین من وہ ہے جو علم القرآن قرآن سیکھے، معلمہ اور سکھائے اس کو.
ٹھیک ہو گیا۔ نویدہ اختر۔ خیرکم تم میں سے بہترین من وہ ہے تعلم القرآن قرآن سیکھے وعلمہ اور سکھائے اس کو۔ جی شاداب ظفر، جی میری بہن، جی بچے شاداب۔ خیرکم تم میں سے بہترین من وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن سیکھے وعلمہ اور سکھائے اس کو۔ سوائبہ مشتاق۔ خیرکم تم میں سے بہترین من وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن سیکھے وعلمہ وہ سکھائے اور سکھائے اس کو۔ علمہ، علمہ، ٹھیک ہے بچے۔ چلیں چیٹ باکس میں لکھیے گا جی کوئکلی، جلدی سے۔ خیرکم کا مطلب کیا ہے جی؟ خیرکم۔ انیلا خان ماشاءاللہ، نویدہ، بلقیس، بالکل تم میں سے بہترین۔ جی وعلمہ اور سکھاتا ہے اسے، ٹھیک ہے جی۔ علم القرآن، بالکل ٹھیک ہے، سکھاتا ہے قرآن۔ قرآن سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے، کیسے غور کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے۔ جی نعیمہ خان بالکل ٹھیک ہے جی، آل کر دیں، بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بالکل صحیح۔ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا، اسے پھیلا کر، اس پر عمل کر کے اس کی وضاحت کی اور اس کی تلاوت بھی کی، سارے کے سارے کام کیے الحمدللہ۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے، کون سا ہے سب سے بہترین؟ اب ایک جواب ہے، اب بیا اسلم ماشاءاللہ، اس کے اوپر کون؟ بلقیس، اس کے اوپر کون؟ نعیمہ خان، فاطمہ بلال، سسٹر نیلا، بالکل ٹھیک ہے جی، سی۔ چلیں ذرا بریک کریں جی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ کیا جی؟ انما الاعمال بالنیات، انشاءاللہ سے ہم نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے، اگر چاہے اللہ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے یاد رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھنے کا بہت اہم کیا ہے جی؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مثالوں سے معنی جلدی یاد آتے ہیں، معنی جلدی یاد آئیں گے، ایک لفظ دوسرے سے نہیں ملتا۔ اسی طرح انما، بس صرف، انما بس صرف، کس سے یاد رکھیں گے؟ انما الاعمال بالنیات، امال تو بس نیتوں پر ہے جی۔ عملہ کا ٹیبل ہم نے کیا، عملہ کا، عملہ سے کیا بنا؟ اعمال، عملہ سے کیا بنا؟ اعمال، اس کی جمع بن گئی ہے جی۔ ہم نے تو پڑھا ہوا ہے عملہ، تو یہ کیا ہے؟ کوئی ہے کسی کو آئیڈیا؟ جی کوئی بتا دے، ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ عاملہ۔ عاملہ کا مطلب عمل کرنا اور عملہ اعمال۔ جی یہ فعل ہے، مصدر ہے، یہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس وقت جب ہم عاملہ کا ٹیبل کر رہے ہوں گے اس وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے، اس کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ عملہ کا جمع کیا ہے؟ اعمال، ٹھیک ہو گیا جی۔ بالنیات، نیت سے نیات، مؤنث ہے یہ، الفتہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اچھا یہ پیچھے والا بھی اسم ہے، یہ والا بھی کیا ہے؟ اسم ہے، وہ فعل ہے، عاملہ ہم نے فعل پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیت، نیات، یہ بھی اسم ہے، مؤنث والا اسم ہے جی۔ قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا، ان میں سے ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر جو دکھلاوے کے لیے پڑھاتا تھا، اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ عبادت بھی برباد، ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے۔ دودھ کے گلاس میں اگر ایک ہلکا سا بھی قطرہ پیشاب کا گر جائے تو کتنی گرنا ہے؟ یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں پیا۔ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں۔ دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے۔ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلم کے سامنے بھی قرآن کو بہترین پیغام کو پیش کر سکے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے جی۔
کون کرے گا جی؟ یہاں پہ سب سے پہلے ہم کرواتے ہیں سسٹر نائمہ خان سے۔ انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہیں۔ انیلا خان۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اچھا سوری، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ سر ہم اپنے تک سے بھی کر سکتے ہیں جو جس طرح ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ اس طرح پڑھنے چلیں برا، انما بس اعمال۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ ٹھیک ہے۔ شگفتہ باجی، جی باجی شگفتہ باجی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے۔ مسز نعیم۔ انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہیں۔ صوائبہ مشتاق۔ انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیتی، نیتوں پر ہے۔ سسٹر نصرت یاسمین۔ انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہے۔ جزاک اللہ جی۔ چلیں جی، باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی۔ چلیں جی، ان اور انا، ان کس سے یاد رکھیں گے؟ کیسے؟ اگر سے، انشاءاللہ سے، انا بے شک، ان اللہ مع الصابرین سے یاد رکھیں گے، انما الاعمال بالنیات سے انشاءاللہ اس کو ہم یاد رکھیں گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے آج کا قرآن پورشن پڑھ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے پوری کی پوری کہ اس کو ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہے، اس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے جی۔ اب ہم ماشاءاللہ امر و نہیں، آج بھی ہم نے ریویژن کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آگے بھی ہم ریویژن کرتے رہے ہیں، تو اب آج ہم جو ہم نے کیا ہے نا، اس کو انشاءاللہ ابھی ہم وہ دیکھیں گے افعال کو۔ جی یقیناً سلائیڈ آ گئی ہوگی، تو جی ہم فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھیں گے۔ گرامر ہم کرتے ہیں ٹی پی آئی سے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ الفاظ کلمے کی ہم 3 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ اسم، کسی کا نام، کتاب، مکہ، صفت، مسلم، مومن وغیرہ۔ ال لگا گا 2 پیش 2 زبر لگے ہوئے، واو نون یا نون اور الف تا ہوگا۔ یا اب آپ نے دوبارہ سے اسم کو یاد رکھنا ہے، کیوں؟ آج بھی ہم تقریباً اسما کو پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اسم کو دیکھیں گے تو پھر آگے فعل، کسی جس میں کسی کے کام کی کنیا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ میں پایا جاتا ہے۔ حرف جس میں اسم اور فعلوں کو ملائے، جو چیزیں۔ فعل کی ہم نے کس میں پڑھ لیا؟ ماضی الحمدللہ، مضارع بھی پڑھ لیا اور امر بھی پڑھ لیا۔ ماضی جو ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا، مضارع کا جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا یا ہوگا۔ فعل امر حکم دینا، گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنی ہے کسی کام کے کرنے کی اور نہیں میں نہ کرنے کی۔ ابھی تک ہم نے یہ پڑھا فعلا سے جی۔ ابھی اسلم اس کو ریوائز کر دیجیے آپ۔ فعل اس نے کیا، فعل ان سب نے کیا، فعل تھا آپ نے کیا، فعل تو میں نے کیا، فعل تم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا، یہ فعلو وہ کرتا ہے، یہ فعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، ہی ہے تفعلو وہ عورت کرتی ہے، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہم نے 4 نمونے پڑھ لیے، 4 سٹائل پڑھ لی، ٹھیک ہے جی؟ 4 باب بھی اس کو کہتے ہیں، سٹائل بھی کہتے ہیں، اس کو اوزان بھی کہتے ہیں، ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ نام لیتے ہیں۔ مثلا ایک طرح کے سانچے، جیسے ہم فتح سے کہا تھا یفتح افتح، فتح یفتح افتح، پھر ہم نے کہا تھا نصرہ ینصر انصر،
दरबा यदरिबु इदरिब, समिया यस्मउ इस्मा। ठीक है जी। आज हम इसको आज के सबक में इसम फाइल, इसम मफूल और मसदर यानी कि काम का नाम इसको बनाना सीखेंगे। ठीक है जी। हम 3 हरूफ लेते हैं, जैसे फा आइन नाम आपको नजर आ रहा है ना, फा आइन नाम आपको नजर आ रहा है। यहीं पे अब अगर आप सीख लेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। जो भी आप चीज देखेंगे, जो भी आप फेल देखेंगे, उसमें 3 हरूफ होंगे, 3 हरूफ। अब आपने क्या बनाना है, फाइल। इसको जरा गौर से तसल्ली के साथ समझिएगा, फाइल बनाना है। फाइल कौन होता है, कोई बता सकता है? फाइल जो किसको फेल कहते करता हैं? है। काम करने वाला। काम काम करने करने वाला। वाला फाइल होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और मफूल? ऑब्जेक्ट, और जो जिस जिस पर पे काम काम किया किया जाए, जा काम रहा किया हो, जाए। जिस पे काम किया किया जाए। जाए। इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसको सब्जेक्ट कहेंगे, और मजदर काम का नाम। ठीक है। अब इसम फाइल हम बनाने जा रहे हैं। ये 3 आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 और 3, ये 3 हरफ हैं, फा आइन और लाम। फा को फाइल को, इसको हम कैसे फाइल बना लेंगे? जो पहला है ना, पहला, इसके बाद हम अलिफ को ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? अलिफ को ऐड कर देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा ये? फाइल। फाइल। क्या बन जाएगा? फाइल। फाइल। फाइल बन फाइल। जाएगा। हाँ जी, इसके ऊपर 2 पेश लगा दें, 2 जबर लगा दें, 2 जे लगा दें, फाइलुन फाइलिन फाइलून। इस तरह इसकी जमा भी बन जाएगी। ठीक हो गया जी। ये क्या जी? फा आइल नाम से। अब दूसरा क्या है, इसी के साथ हमने क्या पढ़ा था? जीम ऑब्जेक्ट। आइन जाल। जाइल। जाला। जाला। जाए। जाला पढ़ा जाल। था हमने। जी, जाला जाए। पढ़ा हुआ, तो इसमें जीम आइन नाम है, तो इसका क्या बनेगा? फाइल। जीम के बाद अलिफ ऐड कर। जाइल। जाअल। जाइल। 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 जाइलुन। ठीक जाइल। हो गया जी। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? फतहा। फातिहुन। फातहुन। फातिहा। फतह। फातिहा। इसमें रूट लेटर फातिहा। क्या है? फातिहा। फा, फातिहा। ता और हा। ठीक है। फा। फातिहा। फातिह हाँ, और फा। फातह। फा के बाद हमने अलिफ को ऐड करना है, बाकी क्या बन जाएगा? तिह। फातिह। 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 फातिहा। फातिहुन। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बाब पे। नेक्स्ट बाब में हमने क्या पढ़ा था? नसारा। नासिरुन। नासिर। नासिर। जी जी। नासिरून। जी जी, आप नासिरुन लोगों को पता है तो नासिरिन। जरा जी जी, बाकी लोगों को भी आने दें। इसका रूट लेटर क्या होंगे? नून, स्वाद, रा। तो नून के बाद हमने सिर्फ अलिफ को ऐड करना है और इन दोनों को मिला देना है, नासिर। क्या बन जाएगा? नासिर या नासिरून या नासिरन या नासिरिन। ठीक है। चलें अब दाराबा से देख लेते हैं हम, हर एक से एक लें। दाराबा। दाराबा। ठीक है। अरे बुन। इसमें क्या है? हाँ, दारिबुन, दाल अलिफ रा, ये दारिबुन बन जाएगा। आखिरी क्या है जी? सामिया। ठीक है। सामिउन। हाँ जी, सामिउन सामिइन। सामिउन। ठीक हो गया जी। ये हमने क्या बना लिया? फाइल। अब हम चलते हैं मफूल पे। अगर इसी को हम लें, फाइल, शुरू में क्या क्या लगाना है? मुंह लगाना है। क्या लगाना है? मुंह लगाना है। ठीक है। दूसरे लेटर के बाद यहाँ पे वाव लगाना, और आखिरी को हमने लहदा रखना, यानी के साथ मुंह, और इन दोनों को मिलाकर और आखिर में वाव, जैसे मफऊल, मफूलुन। ठीक हो गया। इसके बाद क्या था? हमने जाला पढ़ा था, जीम आइन लाम। हमने इसके साथ मजऊल। क्या लगाना है? हाँ जी, मजऊल। मीम लगाना है, इन दोनों को मिलाना, और यहाँ पे मजऊलुन। वाव लगाना है। मजूल। मज। ठीक हो गया, मजऊलुन। इसके बाद तीसरा क्या था? अम, फतहा। फतहा। मफ्तूहुन। मफ्तूह। इसमें मीम मफ्तूह। लगा दें, इन दोनों को मिला दें, यहाँ पे मफ्तूहुन। वाव लगा दें। मफतूह। मफ। मफ्तूहुन।
مفتوحون مفتوحن. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ باب پہ ہم کیا گئے تھے؟ ہم نے کیا کہا تھا اس کے بعد؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ ابدا والا تھا نا. نص نصر. نصر ٹھیک ہے. میم لگانا ہے. منصور ہاں جی. منصور میم منصور نون یہ سواد اور یہاں پہ واو منصور. ٹھیک ہے. آگے کیا دارابا سے کیا بنے گا؟ مضروب مضروب مدرون مضروب مضروب ہائے سر یہ تو بڑا ہی مشکل لگ رہا ہے. مضروب مضروب کون کہہ رہا ہے مشکل ہے؟ سر مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. اچھا چلیں اب آپ آ جائیں، آپ ہی کو سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. اس پہ غور کیجیے گا، باقی کسی نے بولنا نہیں، کسی نے نہیں بولنا. یہ کیا ہے؟ مفعول. مفعول. مفعول بنانا جی نا ہم سر. نے. اچھا. اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ 3 لیٹر ہوں گے. اس کے شروع میں ہم نے جی میم سر. لگانا ہے. میم ہے. جی سر. یہ والا اسی طرح ہی رہے گا، یہ والا اسی طرح رہے گا. یہاں پہ ہم نے واو ایڈ کرنا ہے. یہ آپ ساروں کو مفعول. ملا دیں. کیا بنا؟ میم، یہ فا لکھیں گے، پھر جی آئین سر. لکھیں گے، پھر واو لکھیں گے. کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا. جی سر بن گیا. بن گیا. اب اسی کو آپ نے سب میں ذہن میں رکھنا. اس سے آگے ہے جالا کا جیم آئین اور لام. مجعول. ٹھیک ہے. اب اس کے شروع میں آپ نے منہ لگانا ہے. جی پھر سر. یہ دیکھیں دوسرا، ان دونوں کو ملانا ہے آپ نے، ان دونوں کو، اور یہاں پہ واو ایڈ کرنا ہے. میم، پھر یہاں پہ جیم، پھر آئین، پھر واو. کیا بن گیا؟ مجعول. مجہول. ٹھیک ہے. اس سے شروع میں ہم نے کیا لگانا ہے؟ میم ایڈ کرنا ہے، اور یہاں پہ واو کو ایڈ کرنا ہے. یہ 2 ایڈ کرنے ہیں ہم نے، باقی وہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے سر. اب آپ نے مجھے بتانا ہے، ایک دارابا ہے، دعاد، را اور با. اب مجھے آپ نے اس کے یہاں پہ شروع میں میم ایڈ کرو، کیا بنے گا؟ یہاں پہ واو ایڈ کرنا ہے. مضروب. مد روب. روب. تو اس میں کون سا جی مشکل ہے؟ سر. سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک. جی سر اب آگے. اب آ گیا سمے. آپ ہی نہیں جان چھوڑنی ہم نے. سین، میم اور آئین. اس کا بنائیں ذرا. شروع میں میم لگانا ہے. مس مسمو. 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 میں تو مسمو. بالکل بچوں کی طرح لکھ رہا ہوں. میم، پھر یہ سین، پھر میم، میم، سین، پھر میم. اب واو ایڈ کرنا ہے، پھر آئین اسی طرح ہی آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. جی سر. اب آپ نے جی مجھے سر. صرف ایک بنا دے تو میں سمجھ سر جاؤں جی، گا. جی جی سر بولے. جی فائل 4 ورڈ ہے تو اس کے سب فائل 4 ورڈ میں ہی بنیں گے؟ سارے 4 ہی پڑھیں 4 گے. لفظ میں بنیں گے؟ ہاں، اور ہاں جی اس مفعول کے. جو ہے یہ 5 ہے، جو مفعول ہوگا وہ 5 لفظ ہی ہوں گے. ہاں جی. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے جی. اچھا اب میری جی بہن سر. نبیلہ صرف مجھے اس کا عاملہ کا بنوا دو، ہم چلتے ہیں. یہاں پہ میم ہے اور یہاں پہ واو ہے. کیا بنے گا؟ اکٹھا کرو اس کو. سر آپ کی پکچر آ گئی آگے. یہ لے میں ادھر لکھ دیتا ہوں. میم. جی سر اب لکھیں. بیسیکلی کیا ہے؟ آئین، میم اور لام ہے نا. جی سر. ٹھیک ہے. عاملہ ہے. عاملہ یہ کیا ہے؟ عاملہ ہے. شروع میں میم ایڈ معمول ہے کرنا کیا ہے. سر؟ کیا آئے گا؟ معمول. تو آپ کو تو آتا ہے، آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں آتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی سمجھ آ سر. گئی اب؟ جی سر تھینک یو، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ چلے جی. خیرن. اب ہم نے تو سپیڈ سے چلنا ہے. آپ نے تو پورے کا پورا پڑھ لیا ہے نا. ختم ہو گیا ہے نا. اب جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ لیا ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے. فعالہ سے یہ ریڈ والے ایڈ کرنے، اس میں یہ 2 ایڈ ہوں گے. فائل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. یہ ہے جی. ٹھیک ہے جی. سسٹم نویدہ کیجئے جلدی سے. فائل کا یہ ہوتا ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے. فائل کوئی چیز دے رہا ہے،
یہ فرض کریں کوئی چیز میرے ہاتھ میں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں جی اس کو نیچے پکڑائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ مفعول جی سر. نیچے ہے، یہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے مفعول کو، یہ مفعول ہے، اور فاعل یہ ہے جی فعل کرنا، اس کا کوئی رول نہیں ہے، یہ ابھی تو یہاں پہ آپ کو بالکل پہلے کی طرح ملیں گے جیسے ہم نے کہا تھا فعلا، لیکن یہ آگے جا کے چینج ہوتے رہیں گے، اس کا کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ سے کیجئے فاعل، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر ہیں جی آگے شاداب ظفر، کر لیں گے پورا ٹیبل، یہ پورا بن گیا، یہ جو ہے یہ فعلا کرو، ٹھیک ہے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. جزاک اللہ. یہ پورا ٹیبل اب اس کے اندر یہاں پہ نا دو مونس کے رہتے ہیں، وہ نیکسٹ کل کی کلاس میں، یہ والا پوری کی پوری لائن فیل ہے، یہ پوری کی پوری لائن، فعلت ٹھیک ہے ہاں جی، یہ پوری کی پوری لائن کیا ہے، یہ سارے کے سارے فیل ہے، یہ ماضی کیا ہے، یہ مضارع کا، یہ امر نہیں کا، یہ چابیاں ہو گئی. یہ والا اسم ہے، یہ تینوں کیا ہوں گے، اسم، اس کے اوپر دو پیش بھی آ سکتی ہیں، دو زبر بھی آ سکتی ہیں، دو زیر بھی آ سکتی ہیں، ال بھی لگ سکتا ہے اس کے ساتھ. چلیں آگے جا کے اس پہ دکھاتے ہیں، کچھ نہیں بتا رہے، ٹھیک ہے. فاعل مفعول فعل، اس کے ساتھ ال بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے. فائل کی جمع ہوگی فائلون فائلین، مفعول کی جمع ہوگی مفعولین مفعولون، ٹھیک ہے. فعل اچھے کام کرنے کے لیے الحمدللہ تو ہم کہیں گے حل انت فاعل، کہ آپ کرنے والے ہو، نام انا فاعل، حل انتم فاعلون، نام نحنو فاعلون. اسی طرح فتح سے کیا بنے گا، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. جی ابیہا، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولا. نائمہ خان، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. جی نصرت یاسمین اور مسز نعیم ایک سوال کریں گی ایک جواب دیں گی، قرآن کو کھولنا ہے مسجد کو کھولنا، جی حل انت فاتح. جی مسز نعیم، هل 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 أنت فاتح؟ هل انت فاتح؟ نعم أنا فاتح. هل المسجد مفتوح؟ نعم المسجد مفتوح. جزاک اللہ. جی نویدہ اختر، نویدہ اختر جلدی سے پڑھ لیں سسٹر. نویدہ، جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے بنایا ہے نا، آپ کو جالا بنانا سکھا دیا ہے، مجہول بنانا سکھا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے بنا لیا ماشاءاللہ. چلیں شاداب ظفر اور ربیحہ اسلم ایک سوال کریں گے ایک جواب دیں گے. هل أنت جاعل، نعم أنا جاعل. هل أنتم جاعلون. نعم نحن جاعلون. جزاک اللہ. جی بردر عمران ملک، ناصرون مدد کرنے والا، منصورون جس کی مدد کی، نصرون مدد کرنا. جزاک اللہ. بردر سمجھ آ گئی ایمانداری سے بتانا آپ نے، جی سر الحمدللہ کوئی بالکل سمجھ مشکل آ تو گئی نہیں سر. پیش آئی؟ نہیں سر، شکر الحمد، چلیں جزاک اللہ. آپ بہت کا اچھے لنک طریقے کہاں سے سے آپ ہے، نے. سر کہاں سے لنک ہے آپ کا، کہاں سے کے رہنے والے ہیں؟ سر میں لاہور سے. اچھا چلیں جزاک اللہ. اسما اجاز آپ بھی کیجئے. سر جی جو آپ نے پیچھے ٹیبل پورا لا کے اسم اور وہ بتایا نا، وہ ایک دفعہ پھر سمجھا دیں، وہ نہیں سمجھ آئی کہ اسم میں یہ فاعل ہے، وہ ایک دفعہ سمجھا دیں. جزاک اللہ. اچھا چلیں اس کو ریوائز کیجئے پھر میں واپس جاتا ہوں. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، ناصر مدد کرنا. اچھا چلیں سسٹر ابھی آپ نے ان میوٹ ہی رہنا ہے، میوٹ نہ کریں اپنے آپ کو. سسٹر اسما، سسٹر اسما اجازت ان میوٹ کریں. سسٹر مجھے جی بتائیں سر. آپ نے اس کے اوپر دو پیج پڑھی ہیں، ناصرون کس پہ ہوتی ہیں دو پیج؟ اسم پہ. اسم پہ. منصورون اس پہ بھی آپ نے پڑھی ہیں.
तो सर ये भी इसम ही होगा। ये इसम फेल की ये भी समझ नहीं आती, इसमें मैं थोड़ी सी खराब कर देती हूँ। मेरे क्वेश्चन भी इसी पे देखिए। गलत होते हैं। अच्छा, नसरुन, ये दो पेश हैं। जी जी आपने पढ़ा था इज़ा जा नसरुल्लाह, नसरुल्लाह पढ़ा था आपने? जी जी ये वो नसर है। ठीक है, इसके ऊपर एक पेश भी आ सकती है, जब किसी के साथ मिलेगा खास होगा तब भी लग जाएगा नसरुल्लाह। ठीक है, तो ये मसदर है, इसको मसदर कहते हैं सर जी इसको। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, सर जी सारा बता इसम दूं। पे तो आ गया ना। फेल का भी समझाया, जैसे इसम पे आ गया ना, दो पेज अलिफ लाम आ गया स्टार्ट पे, कानून या नून अलिफ्ता आ गया, ये इसम है। और फेल की क्या पहचान है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? उस पे माजी के ऊपर तीनों पे जबर होती है, यानी कि तीनों पे, या पे एक पे जबर, एक पे जेर पेश जबर होगी। ठीक है, वो क्या होगा, माजी का सीगा होगा। ठीक है, ये हमने उसी से नासारा से, जो नासारा नहीं, ये देखें तीनों पे जबर है, नासारा से हमने बनाया नासिरुन मंसूरुन नसरुन, ये वाले इस समय। इसके अलावा बाकी सारे के सारे हमने फेल पढ़े हैं, फेल जो इससे नासर अलावा नासरा नसरुन नसरता नसरतु नासारा नसरतुम नसरतु। जी। ये फेल है नासारा, इस पे जी जबरे, फेल ये है, फेल है। फेल है, जी माजी का फेल है। जी सर। देखिए, हमने पूरी 11 क्लासेस, सॉरी 9 क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा है। 3 क्लासेस में हमने जी माजी जी पढ़ा, 3 में हमने माजी मुदारे पढ़ा, फेल मुदारे पढ़ा, फेल माजी पढ़ा, फेल मुदारे पढ़ा। फिर हमने फेल अमर व नहीं पढ़ा 3 क्लासेस के अंदर। वो सारे के सारे फेल थे। अब उन्हीं फेलों से हमने बनाना सीखा इसम। इसम इसको कहते हैं इसम फाइल, इसको कहते हैं इसम मफऊल, इसको कहते हैं मस्दर या काम का नाम। जी सर। ठीक है, चलें। नाइमा खान और जजाक। जी, सिस्टर नुज़रत और मिसेस नईम, सवाल जवाब कीजिए। हल अंता नासिरुन, नाम नाम आना नासिर, हल अंता मंसूरुन, नाम नाम आना अनामन। मंसूर। और कौन कर रहा था साथ? ठीक हो गया जी। तो ये नासरा के टेबल से, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ नासरा के, इधर हमने किया नासर मंसूर नसर, ये क्या बने, इसम बने। हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, हम मदद चाहते हैं और हमारी मदद की जाती है। ठीक हो गया, ये नासरा से है, नासरा का जो टेबल किया था उससे नासिर मंसूर और नस हमने अस्मा को बनाया है। ठीक है जी। अब आ गया जी खाला का। खाला का से जी, खाला खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खलकुन पैदा करना। जी स्वाइबा मुश्ताक। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खल्कुन पैदा पैदा करना। जी ब्रदर तारिक। ब्रदर तारिक महमूद। नहीं करना चाह रहे? जी बाजी शगुफ्ता। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खल्कुन पैदा करना। जी सिस्टर नीला खान। हालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, हलकुन पैदा करना। जज़ाकल्लाह। नईमा खान। जाकरा। जाकरा से जाकिरुन याद करने वाला, मजकूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। जी नईमा खान। जाकिर, जाकिरुन याद करने वाला, मस्कूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। जी वकार अजीम ब्रदर। ब्रदर वकार। जाकिरुन, जाकिरुन याद करने वाला, मजकूर जिसको याद किया, जिक्रुन याद करना। ठीक हो गया जी। जी अबीहा असलम और स्वाइबा मुश्ताक। हल अंता जाकिरुन, नअम आना जाकिरुन। हल अंतुम जाकिरुन, नाम नहनु जाकिरुन। ठीक हो गया जी। आबादा से जी, आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। हालांकि वहां पे अबादा से इसका यहाँ पे क्या होना चाहती है, अबादुन, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया। मैंने कहा था ना, रूल इसका कोई नहीं है, ये कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाती है इसमें। जी सिस्टर नाइमा खान।
आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। जी बाजी शगुफ्ता। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर हैं जी हमारे वकार और ब्रदर इमरान। ब्रदर वकार ये सवाल करेंगे, ये ब्रदर सर एक मिनट, ये जो जुमले हैं इमरान इनकी जवाब देंगे। हल हल अंत आबिदुन नाम अना आबिदुन, हल अंतुम आबिदून नाम नाहनु आबिदूना, हल जिक्र इबादतुन नाम जिक्रो इबादत। जज़ाकल्लाह जी। ठीक हो गया जी। आगे हम चलते हैं जी। आगे आगे जी दराबा से दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जी नाइमा खान। दौरिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जी सिस्टर हैं जी हमारी नईम, मिस नईम। जारिबुन मारने वाला, मजरूबुन जिसको मारा गया, जरबुन मारना। जज़ाकल्लाह जी। जी शादाब जफर और सिस्टर हैं जी हमारी नईमा खान, सवाल जो आप करेंगी। हल हुआ ज़ारिबन, नाम हुआ दौरिबुन, हल हम दारिबून, नाम हम दौरिबून। चलें जज़ाकल्लाह जी। जी गुफ्ता बाजी सामिउन सुनने वाला, मसमून जिसको सुना गया, समन सुनना। सामिउन सुनने वाला, मसमून जिसको सुना गया, सामुन सुनाना। सुनना। ब्रदर वकार अजीम। जी सामिउन सुनने वाला, मसमून जिसको सुना गया, समउन सुनना। ठीक हो गया जी। जी उमामा सगीर और नाइमा खान, सवाल जवाब। उमामा सगीर और नाइमा खान, अनम्यूट करें दोनों। सिस्टर नाइमा आपकी आवाज ही नहीं आ रही। उमामा सगीर हल अंत सामिउन, जी सर। जवाब दो उमामा। हल अंता सामियन, नाम अना सामिउन, हल अंतुम सामियूना, नाम नहनु सामिउन। चलें जज़ाकल्लाह जी। जी शगुफ्ता बाजी कीजिए। आमिला से क्या बनेगा? आलिमुन जानने वाला, मामूलुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। नुज़रत यास्मीन। आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। जी मिस नईम। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किए या अमलुन अमल करना। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना। हाँ जी जो आज हमने पढ़ा ना, ये इसकी जमा इन्नमल अमालो बिन्नियात, ये है जी अमना, जिसकी जमा हमने पढ़ी थी। ठीक है जी। जी चलें अबिहा असलम इसको कर दें आप। अमीलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमलुन अमल करना। ठीक है। नुक्ता तालीम, आपको किसी खाने की दावत दे मुर्दा बेजारी से, वो कभी नहीं खाएंगे ना। वो शख्स भूखा रहना पसंद करेगा बजाय आपकी बेजार दावत से। तो आप अपने जहन को किस तरह दावत देंगे? तहम्मुल के साथ, ठंडे दिमाग के साथ, जब आप सुकून में हो तब आप पढ़िए। और मैंने याद करने के लिए थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ नहीं आपने करना, बल्कि शौक और मोहब्बत के साथ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि आपको कुरान सीखने का मौका मिले। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 18 की किताब पर 222 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान पाक के अंदर 40,469 बार आए हुए हैं। होमवर्क को याद रखिए, दो तिलावत से मुसहफ से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको सूरतें आती हैं उनको नमाज के अंदर तिलावत कीजिए। आप मंतखब शुदा लोग हैं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाह कुरान की इस क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा।
آپ ٹیچر بننا ہے، آمین جو کچھ سیکھا دوسروں کو سکھانا ہے، ٹریننگ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم